Butuan Youth, Butyo, gikan sa tibuok diocese sa Butuan nga niya dinhi karon. Mahinungdanon kamo nga participants nining atong gipahigayon nga ay tagto para sa Pilipino. Niata dinhi sa Gingguna Park. Ikaduhang hugna kini sa atong ITAG White Movement. Busa pwede po natong ingnon ITAG 2.0 nga version. Kaya ang una, maumantong dito sa Butuan Sports Complex sa Libertad last November 29, 2025 last year. Karon atol sa EDSA 40, nagtigom ta pag-usab alang sa katuyuan nga magpadayon ta sa pagsalmot sa hiniusang pag-ampo. Pag-ampo alang sa pagpadayon unta sa kabag-uhan. O kabag-uhan kini mga igsuon nga apil ang atong kaugalingon. Kabag-uhan sa atong katilingban o labi na kabag-uhan sa atong nasod pinanggang Pilipinas. Diin karon tanan nahibaw ni ini nahitumpawak sa political, economic, and moral crisis tungod sa widespread and systemic corruption. Mao nga dili gyud ta mohunong. Dili ta mohunong niining atong gathering for good governance. Kining atong panawagan ki lakbitan naman ni o gi saysay sa ato ang ni Father John Ray. We desire for integrity and transparency, accountability and good governance. We impose that to ourselves while also calling for it in public leadership. Mga igsoon, duyog ta, usa lamang kita sa 87 ka mga dioceses tibuok Pilipinas nga gipangunahan sa ato ang CBCP, new CBCP President, Archbishop of Lipa, Archbishop Gilbert Garcira. Nga maoy nagpahinumdom kanato sa gihisgutan na pod ni Father John Ray nga nagpahinumdom nato niya ng tulo ka R. To remember, to repent, and to respond. Dili na ninako lakbitan pa kay gi-explain na niyag maayo. Ang ako lang mahinungdanon kining atong pagtubag. Kay nakasalalay ang ato ang ugma. Kung dili ta mo tubag o dili pod maayo ang atong pagtubag, maapiki gihapon ang ato ang nasod. Mao gani nga sa atong pagtubag mag-uban gyud ang kaisog. Dili lang simpleng kadasig. Courage kundili kaisog. Ug nga makaingon ta naamayn tay kauban o wala. Bisan diya sa atong kaugalingon mo ingon ta nga dili na. Tama na. Sobra na ang pagpalabi-labi sa ubang mga politiko. Akong giingon ha uban kay dili tanan. Pagpasulabi sa political dynasty, kanang patronage and personality-driven politics nga naa karon nagkuyamnap sa ato ang nasod. Og nga magmabinantayon og magmatngon kita. Pangutan-on ta kamo, kapila bagyod ta kinahanglang mabudol aron ta makakaton. Mga batanon, kapila bagyod kinahanglan mong maatik sa mga tamis nga mga paasang panaad. Murag nakakunik ya.
Kinahanglan ba gyud nga pilo-piloon nga kita mabudol aron lang kita makakaton, dili na. I am enjoining all the young people, that Generation Z, nga magmaalamon sa sunod eleksyon. Your one good vote can change the Philippines for the better. Just one good vote. Kaya na may miingon, di na nato sila mapahawa diha, dili na nato sila mahilabtan pa diha, anda manggani na mo patay. Kita pa nga gikawkawan, kita pa nga gikawatan, unya kita pa'y mo istorya, kita pa'y iakusar nga na politika. Wa sila kuyapi. Remember, you have the power in your hands in the coming election. Maong kini ang kasing-kasing sa atong Aitag White Movement. Ikaduhang hugna na. Ngang integridad magsugod sa kaugalingon, gisgutan gyapon ni Father John Ray. Ang transparency, accountability nga haligi sa good governance, kinahanglang una usab nga mapuy-an, makita sa atong kaugalingon o sa atong personal nga pagdumala o pagpangulo, diha man sa pamilya, katilingban o sa simbahan, o labi na sa kinatibuk-an sa atong nasod. Ngano man, kung gusto kitag maayong panggamhanan, magsugod ta mismo sa matinod-anon o matarong accountable nga pagkatinugyanan. Tinugyanan sa kamatuuran, tinugyanan sa mga gasa o resources nga gisalig kanato. Sa katapusan, manghinaot ako nga kining atong duyog tigom karon tibuok simbahang Katoliko sa tibuok Pilipinas simultaneous karon. Duyog sa IDSA 40. Duyog panaw sa tibuok simbahan mahimong kahigayunan unta kini sa kabag-uhan natong tanan. Og nga ang IDSA 40 magpukaw og mag-usbaw sa atong pagmahal sa nasod, love of country. Kanang ato abitawng nationalism, patriotism, kinahanglan na nga paigtingon, labi na sa mga batanon. Ug nga, ang unsa mang gisugdan nga maayo o gani gipakamatyan sa daghang mga bayani, tugutan unta sa Ginoo, hinaot pa unta, nga mahatod sa maayong katumanan. Welcome sa tanan nining atong Aitag 2.0 second version, prayer gathering for good governance. Amen. Daghang salamat. Daghang salamat mo.